Kwezi wanyama waangalizi watukufu wa Komoro, mnilunga huu imakati yanu harimo ipaji ya hatu harimo ipaji ya hanyu Front commun des forces vives comoriennes leuhandani rangura tunga ipaji inu yatungishiha nije uvanu nije nifanye emission en direct nimwelezeni hahandani ipaji inu Front commun des forces vives enu paji hindini enge jo humjilizani ndongo hindini enge jo dokana mipango hindini handani do humshukuriani haukale handani na nimsanga nywenji mrudungao harima page harima profil ifanya emission direct handani ndo wesamanji yanga nywenji marhaba menjinga nimshukuria woni yonge mnesao ula mjibu imahutajiwe hatuokari jotsa hamke wenji mrudunga page handani ngamonao e decoration ikaudo ilio hodingoni mamiban ibalia e titre ikau wenji wahanyo wahisangwe juwao Pacte pour l'unité nationale des Comores, tournante d'Anjouan en 2021, Moélie en 2026 et la bonne gouvernance. Harma wenji wahanyu ngwajua waifasiri yahe pano inu, ngwajua waifasiri yahe afishi inu, yani inu le pacte ikao isinyewa neze forces vives comoriennes tarehe 26 ya mwezi wa juillet iho Montreuil harima omahaunu haizo yepaji hanyu ikao mundunga wema kati yanu iparao Front commun des forces vives inunde page ikao baada wa msinga wa hepakti inu page inu ikrelwa ili ije isaidie omchangazo ze fikra za hembwana ya wana wandu watowe dictature iho Komoro wandu watie demokrasi na etat de droit wandu wawanie umoja wahe masiwa wala wandu wanie haki ya he tournante ya 2021 ne tournante ya 2026 wandu wane wajie bonne gouvernance iho Komoro haizo paginu ngejo mjilizani haina rongo ikao ngaihusuwe imbwana ya wana ne dictature ya he fujar wa Colonel Azali Asmani ngajo mjuzani zitendwa ngajo mjuzani ya barnamaji mbali na mbali ikao owandu wanao ili watowe eziape winu homasiwani ili ensi hatu ibakishe harima uba moja ngwajohenda na organize haizo paginu aina mbika ujo bahatisha hasomo zijotangaziwa arma paginu ujojua winji wa hezi jiri Komori harima ezinu hokaya ngajo sana rido i alimenter régulièrement ngajo sana yongam nikonomia di insha Allah haina mfomonti ngajo sana ridoka na mpango special ivan wakati ngojo hanimewa ni mimi au mwana mamdwaji wakati ngajo invite mwana nyasiban bani hatu wanashe watu zuki watu makati ngajo henda ra babuse emaraiya hena bahali wajihundao kawajihundao hunu Komoro kawajihundao iho Komoro kawajihundao hunu gonze ngajo fanya mipango minji ikao ngamjo ujibiwa niyo haukaya ngamjo ujua ndongo zinji ikao swa ngamzijuao kamjaka mzijuano swa ngamzishiao nai ngajo sana ina wakati jo parisa mrikao izo mwishiao hari gujoshia jato ze taradudi hizo relalike wandu wa vanu waje wa mndongoze haizo amjongo ni sanukaya hamanina mnanama mbiani leo amjo presente page nionyeshe faida ya hayo nionyeshe mipango za hapo sivili hapo hamoftaswali wa ima ngamjo sana wakati mshashi njo hubita daminani ngamjo sana nivirlie harimo actualite ikawa ijiri ho Komoro mfumo wa mwisho wa hatunur lonu wa ima do mabya nyukaya information inu à partir ya he 18h au 17h en fonction ya he ma invité wa hatu parce que ngasina walika ngo hule on doit lio en Asie on doit lio aux États-Unis on doit lio bararabu iho joka hanzari warenge banu sikwa jihadisi dawnasi émission yabo jioni informanti ngari parao le spécial parce que ngaju sana insha Allah rido hujana ndongo za nyumeni enaskundo kajamrishie mwisha ndongo za nyumeni
bongo za nyume ni za jiri harma yensi bongo za nyume ni za jiri harma bwana bongo za nyume ni ikaonga ina hamu ya hujamzi jua donc ya mission ya hefo motivo jioni ngajo hipara le spécial haukaya ngadutsa ha insha Allah bongo ikao nganyina nyora ya hazo mjemzi jue au nganyina huba ya hazo ya utaha mjemzi jue haizo ye spécial ya hatu ya leo ngamjuri sami hauka nikani tangaza ukaya ngaju banu ujefanya actualité nikafikiri ngajushida kenda sina mwana sibani ikawala dernière minute ara akari confirmer ukagujushida kenda inasi ba ima haudhuri za kibinadamu malheureusement à la dernière minute aussi haondana ne na empêchement ikabidiri to ye annonce ya mwiso hiyo shaka jawahiri toa haondana empêchement kajawahi yake banu ndainasi ba ima ngano Mwenyezi Mungu kaya insha Allah informati jao ngojioni ngamkewe nji kabisa ngamjudunga emission hatu le spécial dasina mru ikao insha Allah ujavanu mjue zinji ya hizo ikao ngamjuzi sao ya hizo ikao ngamfikiri ngamjuao na labda kamtuzijua kwa musanifu hazo haizo o sikwalewe inu simambia nyukaya uliwe mananyasi wakati banu ra hadisi dasina rifanya makusudi rjaribilie e actualité ikao yiviri harima mfumo unu wa imma hawanisa domunishiani ye hawa nziro ikao ngaivumao homasiwani ekai pano ilo hodingoni hunu ibalia pacte pour l'unité nationale yabo c'est parce que ngabo wangu ikao ngo wenji harma nsi hatu ngo amini ukaya ya serikali ya tendelewa ni Azali Asmani wahisa ngwanzao warotse nsi hatu na ongo wafanyao mipango ya hatwari ya utaha wandu walio harma imasiwa yala wajimane baina ya mgazija na mjuani wajimane baina ya mwali na mjuani na ngazija yani mrungu nokaya ze taratibu ikao ya serikali ya tendelewa ni Colonel Azali Asmani wendao nizo ngo tayari wana masiwa wala wajimane wanadamu walio masiwani hula wajiwane eboroa wao wabakishe harima yezi iyo ndio maana ikao ngabwandu ikao ngo tayari watowe haina shautowa ili wadefende ubamoja wa hemasiwa ya Komoro ya titre ya bili la tournade d'un juin en 2021 et de Moeli en 2026 ngamjua ukaya et Komori rangu 2001 rangu 2002 pour être exact ngaina harima rejimu ikao haina muhatsan haina isiwa ngashirumao ya Komoro ya système yo ngajo juari critique ngajo juari améliorer wa imarangu 2002 ishone sharia ikao ngashirumishao harima intia hapo shibalia marunda menji jabo koshi joli na marunda menji kashishida ya balia wa imma ubandawa sulibanu leo ari wasuli bahanu bakaya gebidio wandu wastehi ya turnatinu haukaya iyo ndia permete harama maha 15 yati hatu ya harama amani uliho ndia maha ya vira isokweli yati hatu keja developer harama le panzailo isokweli yati hatu kejarenga uwezo zaidi ya hena mna wa kaulinda isokweli ngamondongozi nji zatu apporter wa neturnatio wa imma ngabakauri joka yai apporter stabilité politique et apporter stabilité sociale ikabidi mengoni mweze ndongoza améliorer harma turnatinu wandu wadi sa cycle ya bili ikabidi wandu wende harima ze amélioration ze yandu wende harima développement économique ili ya maisha ya mkomori ya badili hauke stabilité politique riwahilikanio stabilité sociale riwahilikanio imma malheureusement ngabwandu kao izo pia kazi jawa shughulisa yonde mane kao Azali Asmani ha décidé rangwa kati ya votewa ya mettre en exécution ya plan ya hatwari ya hahi ya ukaya mwanzo wabaikashe harima yezi atadahari hawandu mare marahaf hakazabandu janza matoju ya ukaya mwanzo ya badili ya turnati badalaika mahamita nuifanye mahakume yani ila turnati kao yeye ngwa moyombi ha prefere ya irenforce ya ifanye mahakume badala ya ukaya mahamita yani mrungu onumrikao yabo katina katujue shuanza katina dira kajatola mhamba ke turnati yombi ngwito shamba ukaya yombi shanga mu renforcer hato wa haina mahindika weka humziki harme turnati dema hawo ya kamishash hanjeza ngio kume dema vice president wa jodom jene antuka la anla hawatowa dema gouverneuri nguwanome de cour constitutionnelle ikao yetidi akawi composé wa eche
yani kama unaangalia Azali Assoumani hambangu towo ye tournante shaha irenforce essence yeye kao do imjibi yao hatoa zile kao wa komori wa rindi wanti pia dukaike mahamitan e kam komori mngazija harumu yabulie mkomori mjuani ya rume yabulie mkomori mumali ya rume heni ya rumabo uwo mkomori na bongurumo he komori he faida ya he komori haizo e point ya raru de bonne gouvernance soti pia ngarjwa ukaya enge komori rangu rarenga uhuru inuma hamengo mina mitano rika harma bonne gouvernance rika harma wandu kao waka uruma e komori heze faida za he komori kajajo kangasivanu leo jokari gasi jama bani hatu majirani au ritoha gasi hule jama bani hatu majirani wa imma izo pia ndaboko kabati urumando harima e komori kabati wandu kao ngo adilio sheishashi mkomori yalonisho ko ya johamba ze misada bani na balika nguni kiwa haizo yonde tableau na kamsani yonese ya he fasiri ya he titre mionao hodingoni hunu pacte pour l'unité nationale tournant d'un jour en 2021 Moedi 2026 et la bonne gouvernance harimo ya actualité wanama enga mjwani sala huvi ilini munisheni harimo ya zajiri mfumo unu gabjoka mfumo unu urwaya ndongo zinji kabisa garjwenda hasotan uonesa za ndongo ikaozi tanganya ne serikali ikao luyarenga insi hatu otage ngamjokaya mfumo unu garjo hadisa hasotan harimo umfariki dunia wa mzee wa hatu mtukufu mheshimiwa aseministre et prince Said Kemal Said Ibrahim ikao hafariki dunia 2005 Mwenyezi Mungu namrehemu obahamya lala yamsamihe madhambi yake yarehemu ni hena mrislamu yaritendea buhakiju haizo sinafshida nionese yawe mruhindini Said Kemal wandu wenchi wahisa wa msifu reka hamanzishi reka hamakalma wa imamimi duone saukaya harima unejani hangu sikavoti wandu waili sikavoti kado mbili komor winde kandide kao tikati mvoti sikamvoti eze fikra njema ya kanizo ngamwesheleo ye malidori wa he parti ha makadro wa he parti na kawara rencontre makati yao warambia ukaya mbisela 90 au zevoteza nungabo bakaya wakawandu wakautsaha wamsaidie mapesa ili ya hule ze conscience za wa komori ya hule majuni ya tsoholia ni kewandu ya hule leso ya ni kewandu ya ni kewandu mapesa no wandu wamvoti imkinisha ukaya mtukufoi haharaya ukaya zenongoizo katutsaha yazifanye katwenda renge mapesa bonze ya jia hule ze fikra za hoa komori ya jia hule ze conscience za hoa komori ya jia hule ze ankli ya jia aghilibishe ze ankli za hoa komori no wamvoti hakangu jukaya yoti njema haba wa komori kwa jumni voti heze fikra za hao au wake kwa nivoti heze fikra za hao haizo ngebidio omfariki hahe ritanabahi ebanu sitoli ndamru hafu ngeri jua zinjema za hahi sheke mnunge na mwandu kwa zinjema za hahi ngamushelewa wakati Mohamed Ali Mbalia ikao womru politiki watu rimju wotena ikaindi hari mavoti kaja kabdo votewa bien sûr malheureusement wakati hafa wandu walisomshifu zinjema za hahi ebanu leo e classe politique ilo komori pia ikao ndio na malidori mengo na mengo yabo kabati Sedali Kamali ulioviva leo wa komori ziakili na zikenjema ziakili na zifikirino bahaina wakati lo na voti ngabo Sedali Kemal ngabo Mohamed Ali Mbalia yani ngabo mbikao ze fikra za hahe zoza utosha zibalie masiwa wala wa ima wa komor ngar trompi hao haina wakati revoti mru heze mali kaungu towo ilia hule ze ankli za hatu omwiso ngasi vahalu ratsokansi var ngasi haunsini rahanu vahalu rakaya kabla hemdola ujovotewa gajoha baje azali hamwambia ni rabozinji azali hamhadani hadabozinji hamwambia ni ukaya un jeune un emploi les urjangari onao et conséquences haizo o zenjema za Sedali Kemal za kisiasa ndio shida ni zivumwe bana tikawonesa embavititi wa ima amjonesa ukaya Hamas kitifu ngarjua ukaya harima zevoti za 2016 yende kila wandu wasaidia Colonel Azali Assoumani kati waeche wa ima ngarjua ukaya hahisa conseiller officier wa Colonel Azali Assoumani wa ima ngarjua ukaya njaparushia prise de position za publique za urema ya opposition za udea ya opposition besho ngarjua ukaya haka conseiller wa Colonel Azali Assoumani haizo
ngabondongwe kao uliho ngavumbu wafati wa hahe tizishia tizisomoza nziwa dokaya wakati ya fariki familia hahe wataha fadhilo alkulwa ndio yaswalize yamaiti hahe wa imma imkini shaukaya dictateur Azali Asmani hafakuwa yemikiro ili yamswalie hautanabahi ukaya ngujohonda na popularité ekahaswalia mndu mwema hamandaye malheureusement ngajokaya iyo tihaki usilamu tide namna wa razoea ekamru hafiwa ekawandu wafiwa emruo we famille dwa kutsungua emrikao ngwamunao yaswalize Henry wotsungua mrikao nguro Mwenyezi Mungu wotsungua mrikao imani ya hengio inji malheureusement Azali Asmani imkinishi hukaya hafakuwa yemrikao hanikao aminifu yaswalize emaiti harenge haswaliza hau espere ukaya kujuhondana namba popularité e conséquence indini de ukaya hata jodziha Sedali Keman enswavili au nswararu hapashia hedenzwan hende halungu miziki ha heiho na dansi za ha heiho kajabakisha harmali changa lamdu mtukufu hamadaye mwengoni mwandu wamsaidia ya rejei au pouvoir wa imma iyo kaitsuri sikitisha iyo kaitsuri shangaza na mru hamadaye haukanga mjua ukaya kabati mrikao harimwe maalim wa Shkomor amsaidia hama al-mufti al-jumhur Sayyid Tahir ya fariki nonga mjua ukaya enswashenda kejavira kajamni sauka ulamru muhimu harimaye na yeye hamremplace immédiatement wakati kao kabajakaya urgence haukaye kabaka urgence wandu wajelewa wa ima enga joha bajetena mrikao wandu wengi wa ho wandu wafariki harimaye ntia hatu zenti uzamu so zinuikao wandu wa bali ya mitango mingi harimaye Komoro kajashinda mrenga mzima abo yaonesa e valeur ya ho wandu wa wakanio harimwa rekandu wala tanga umlao harima ukolonir jarma independence rekandu warumishiha umuda ho pia harima zesirikali abongo izo kasurji etone ekamdu hamandoi hafanya ndongo ya chujisa mbikao hatende yati beshwa hairenge haigoze shamvu yonde manekao haso tipi ya skitiha ya ukaya ya fakue emikiro haukaya kekaonesa alama za ukaya woyi omdeta woyi mbikao harumishiha insini woyi mbikao asaidia ni rejei harmonyezi ya unesi alama ya ukaya hajotaha ya wanyise msiba huo da ene fami haondelea kwezi harimwa actualite ya jiri mfumo unu wanama wa Komoro hawangi onziro kabisa ngamzijuao wa ima nganjovanu ni mwenjezeni ngajua ukaya ngasina wananyasi kao ngwa umaore si wala Shkomoro wa ima ngalitarumulwa o ni mtawalifu mbeberu wa Mfaransa ndogozi njinga jiri harmalisi wa hilo reshemeza reskitiha haukaya ekanga bosiwa la tanganya wanadamu wahemasiwa yomane kabati siwa la tendea le siwa la maore waruha mangazija wa imanga jokaya haina mru ya pu haisiwa shahe Komoro uwenji wa abati siwa shara wanadamu wenji wahemasiwa yontipia hamalele siwa la hatu la maore haizo ngabo jitendwa zinji zijirewo ikao siwa Komoro ekarizishia siutabiha ekarishia wajeni wadungwa o wahe zetsimbali na bali au wa Komori wajihunda au harmale siwa hilo kelkeswa estatua lonio siutabiha haukaya wenji ngarevandike ukaya lesiwa lila lola Komoro wa imanga tarmulwao ne Faransa haizo rishema kati ya mwisho yanu ukaya serikali ya Komoro wa huru taratibu ya ukawa jue wa influence au warenge mundu directement harima lesi wala maore wambehe Komoro yabo mgujwa ukaya yabo zabande ni eka daula ya Komoro revandika uka Komori maore Komori eka wende hiyo wafanye tendo hamada ishu na bila mjukaya vanu enge ngwafanywa ishu beho Komori ndo ajelewa shawo sawa kubali isikalini se kubali kaya maore ila ya Faransa wesinyize accord za abandonner les revendications za maore donc abo sawa kubali kwa ila ya Faransa wa ima reka directement reka indirectement wa interveneu harmalisi wala maore ili warenge wandu ikaungwa woyiho wa wabehe Komori wajiba to watabishe lazima zenongo hizo burazishia retabihe reka e complicité ya Mfaransa ngio direct ou indirect reka ngio officieuse reka ngio officiel lazima rikondane nongo hamanda hizo haizo e mwananyasi kao e makati ya mwisho yanu hakana statut ya réfugié
enusu ngwambao iwa hii anulewa enusu ngwambao kejawa hii anulewa dans tous les cas eka hakane statut parce que hakubaliwa kage na statut ya réfugié eka ya anulewa au keja anulewa en revanche yabo hakarma démarche haja kufanya recours yabo keja kabidi e mwanadamu ya expulser wa ima nchini shakaya soit de serikali ya Komori ndo mtoa maore soit wandu hao walionao hiho ndo wasaidia emananyasi ubahiziwa izo nongwekao ngarizi kondaneo wa ima izo ritishagaye wa Komoro izo ilo titisho bido Colonel Azali Asmani yaritiesho hamadena mna emafarizi wa hahe emawari ya wahahe wa fikirio ukaya eka Azali hafanya ukrimineli henjia haviole et droit international ha viole et droit de l'homme hanjia mushini halibi mabandi warenge bobosha wambeha Komoro et quand vous faites kaya ha ngena complicité au ha permettre wa directement ne état français yende arenge mdulo réfugié ulo harma statut ya réfugié maore ya mbehe Komoro et quand wafanya kazi metodizo dezo ka ushangaza e mapatrioti kao ngwa wanao e Komoro iro harma dictature inji harma demokrasi ngwawani yao uva moja wahe masiwayala na wajue kaya yabo ngwaji trompeo kabati nongwe wajuzifanya zijuri shangaza si wandikao harme dunia kamil nano wali Komoro ikao kwaturia ngwazambao na ngo tayari ubahanuri jao waonese determination hao izoti lesjoka urishangaza kwezi wa Komoro mtsikela harara quelles que soient les méthodes d'intimidation Colonel Azali Asmani no roha wazifanyao hiyo normali ya dictateur ulio en phase terminale ma dictateur et logique yao yo suicidaire et kawa ono yezi ngeno wa échapper ils sont prêts à tout à faire n'importe quoi donc ritishangaye haukaya garjwa ukaya ezia Azali Asmani ngio karibu mausi habonsi ngio karibu mahumfotoha abongoe ze massacres abongoe ze crimes ze intimidation ngasi johonjeza ili owa Komori wenji kabisa ikao ngasi harma haki gari wani yao dawla haki gari wani yao ya dictature inu irohe iliritie etat de droit ile basi wayala ya bakshema mweja ngari wani yao dawla ya haki ngari wani yao ya tournati 2021 et 2026 ngari wani yao yetila rione kana wana wa Komoro insha Allah wajuwani ya Komoro wajuwani ya faida ya Komoro waitendeze kabla hizo nafsi zao watu wao kana shangaya kana intimidewa rishangaya haizo mengolme actualité ikaonga johibiria man simaba lukaya desajiri mfumo zijiri zinji mfumo kabisa wa imma namna je rjo juari diwaze e voyage ya nzuani ya mfumo unu ya Colonel Azali Asmani kwezi garjo kaya Colonel Azali Asmani makati menji ngodo nzuani haina wakati wandu ngwamba ukaya ngodo nzuani yendea unese ukaya hunu ngamjujwa mfanye zona zao amjoshiriza ukaya Colonel Azali Asmani izokweli ngujuo ye Komorindo ngujuo nzuwanindo ngujuo mwalindo ngujuo ngazi jando heze fonction ikawo hazi occuper harma ye Komoro rekadu jeshi ujao chef d'état major ujao president ikawo ngenuo hakanuo wa ima yonde mane ikawo na mjokaya wa mwanadamu wa peu haukaya ngujuo haine si wabala ukaya shinu wo capable ya ngo fulani shinu wo capable ya ngo fulani Colonel Azali Asmani emanendo nzuani hena wakati dabukongu jokaya wanzuani kwa wanakubali wabo hai haki yao wanzuani kwa wanakubali wabo hai haki yao na yote haki yao waoche wanzuani kwa wanakubali haki ya heturnat ya Komoro wake kwa Paris jabukonga zija kwa wajakubali haki ya Komoro heturnat ya 2016 wake kwa Paris jabuko mwali kwa jakubali haki yao ya 2011 wake kwa Paris hizo Colonel Azali Asmani ngujuo haizo omwendo hahenzwani hena wakati unuko tuhenda ya toreye uwanzwani unungwendao iliye ya jirasure ukabona jahunu watu jirinongo vanu ya tornati kena jahunu haizo ngajwene na ukomate babi ya diskuru ikawo haitoa nzwani ikawo wenji waikomate harimaze rezo abdonzani wanese ukaya deja ngebidumone ukaya harima form zabarindi ni wakati Azali enda unzuani nguhundo ceremony nguhundo pretext wandu wake wenji waje wamzingize c'est très simple wanama wa Komoro tita explication zinji
pourquoi kango do mwali, pourquoi kango do ngazija katufanya hizo? C'est très simple. Wanzo ya dupe ya communauté internationale ukaya nzuwani ngwanziwa. Izo ni zoju kabja zambi haramaye diskuri ha. Wa ima Colonel Azali Asmani wanzuani ngwajua ukaya ye kanza nzuwani. Kejajo kiri mwanada Muhammadu yambe ngwanzo nzuwani sharenge wana wanzuani ya wafunge. No, exprès ya ukawa wanzuani ya warenge ya wafunge. Yoke tuonesa ukaya kweli ye hanza nzuwani. No, ngwanzo ya rumie nzuwani ukenzuwani ngwa mwanzao ya hadaye wanukaye nzuwani ngwa mwanzao. Ngarjua ukaya ze ceremony azali azifanya nzuwani ngazikute we ta komori mapesa menji. Ukawa wandu wa deplacer kwa magari et même ngabwanikiwa mapesa no assistarma ze mipango hizo pia. Shana mwone mahala Azali Asmani ya viraja na nzuwani. Ikati mahala ya liba wandu waji harama hii ceremony mono jimlima ya kaswalia juma fikiri wala habiri honziani même pas wanatiti wa mona kwa jare makoti kwa wajateha kwa jalauza wanunge delegation hata kwa joje ulambu ni ya vira hula toku yombungu wono wao uhondu yuhumjini ya vira simple jao uliho kabaja pango wanu ukayemruwe kavira banu na mfenjao na mseja na mweze jao kabati mdu akan hajanai Henry wanzuani ofon wajokaya Colonel Azali Asmani yekabenze ye Komor yekabenze ye amani ya he Komor na ngwajua ukaya muhimu ya hahe ngwanzo ya trompe wanzuani ukaya nguwafanyiyo ndongo na izo ndabu ngufikiri ngwaju huza itornanti heze poudre aux yeux ya wafanyili yao haizo wakomori narke hashiria ukaya Azali ngujo ukaya esaha perde emanda ya hahe ngejo hisa insha Allah tahali yabo ebila ya hahe ngejo kaya negatif haizo baada ya wasulinzwani habango ya inaugure remorque maskini ye gouvernement yoti pia nge déplacer wo kwenda harima isiwa wajirilo avio wajirilo l'hôtel walibo wangu wende wafanye accueil walibo wangu assiste à la cérémonie. Vous imaginez combien de millions nombre yani subhanallah samahani ngamtsaho ye sikemi hanze kanga mrongo halinu nitie iteze diskuru za ho andikao ngamanzoni ni wavumbue amjo preferenza he diskuru ya Azali ya diskuru ya Azali ya Nzuani Ritie sindio pia bien sûr des extraits ili rijue mwanadamu woi et fond ya he pensée hahe hizo ya mbao haizo nga prefere ni pariseye ye extrait ya he diskuru ya Azali Nzuani nitie miishie nge rijerende na huitalazuz haizo voilà ngajo shilia Colonel Azali Asman extrait ikawa ifanywa ni mananyasi mtukufu grand patriote wa Moroswaf ngarangawe makalme kao karna komate discours pia ngamngo makalme kao ngao na conséquence politique ya hena mekao do yayamba shamtsurenge discours pia parce que franchement ndio kazi discours za hizi soit ifanya hale na hadith soit il raconte voilà il raconte tout et n'importe quoi je suis désolé narmishilie harima e makalima yanu ngerjer ya talazuz
kwezi wa Komori niuza banadi ukaya ikazali aswani ngufanye diskuru ya shikomori wanduda za mwishilia yekwamba makalima dangereux ikao kadejo subuti yaende harma diskuru ya shifaransa ekangufanya diskuru ya shifaransa balaka turongoza wa Komori balanga urongozo e communauté internationale ekangufanya diskuru ya shikomori yekwamba balanga urongozo wa Komori ba wanalo bonze kwa nahelewa sauf que zo dictateur azalia tujua na rongo weshi Komori na rongo weshi Shinua na rongo weshi Hindi winde mdu representer Komori leo imakalima hahe pia ze chancellerie pia ngwa parisa ze traduction hima kalima hamba basi ngamaniso hele kalime la mwiso parce que le kalime ka ngilo grave mkomori ngebido ya jokaya mwanadamu woi mwanadamu maluuni woi mwanadamu wa peu woi mwanadamu adui wa hekomor hambokaya wandu wambanga bo dictature kabati dictature basi ya mjoma beno kaya ngabontika ozane 90 baka dictature e dictature hiyo wandu wambangwa itowa ubahiwa towa e dictature wala shara nguwa mtowa ensila ke jaha mtuhuju yani eka mrulo ne dhamana ya hekomor leo hamba makali mahamada yao ya umete angarde ukawa Komori kaya ngamambao ngamina dictature ngamambao dictature shamtila uzendo towa e dictature hiyo parce que e conséquences ngajuka nziro hamati tiyo ozane 90 so pia ngajua ukaya ya bongo ngo image ya Iraki ukaya ngumenasi ukaya dictature hahe e kaya ndo tola Komori ngai riske wo e Komori ike hamade Iraki ya bondo baha mwanadamu mria unokaya e mwanadamu kweli hakika katina hata mba imani tinti ya uhozwa nele taifa la Komori hiyo ndio point hadania kwa sani sulingi hanema kalima mashashianu ya yambabana haya narijana maizo yandisa mwandoni hamba ukaya uangazija wahafiliha watingo hamba turnati na nyinyi wanzuani wenyi yo kamtu yamba kamtu idai mdazangani tranquille yabo ndovanu vonesa ukaya azali ngwanzo ya wanise ngazija na mzuani wajua nese ukaya nyinyi wenyi ya turnanti ya 2021 nyinyi wanzuani ndo wenyi yo na banwinu tia wanzuani si uzambanani attention nyinyi wenyi ya turnanti kamtu yanza shanga mwandu watso wenyi yo ndo wayanzao no ya turnanti ya 2021 wakomoriri wanyao karitu iwania ukainu ya nzuani ngari wania ukaya kaina ukiri hautahari keba moja rikubali ya turnanti zungule mahakumi na mitano rike karje towa rijerani se mahamitanu ya satena yani sikli ya vili mgazija ya vote wanyema siwayo tipia azali ya je ya rume mahamitanu ya rume mahamiraru yambe olamna tone ngamnanise mahamitanu ya saya ni jenu nifanye mahamitanu ya saya donc ya volewo ketina uka azali ya jambe mgazija nguda iliyo mzuani katujida ilia karitu ilia mzuani wala mzuani katujida ilia ngebidori ke hashiri ya ukaya hiyo namna ya ukaya azali ngwanzo ya wanise mzuani na mwali yabe wangazija ngamtingo wania mruboko katina bezu ya shomu mani yao vanu kartu wania mzuani ngari wani yao unité nationale ngari wani yao haki ya uzungulia harima ezisiwa izungulie iyo haki ndiyo wani yao ilo kalima dangereux Henry ngwanzo yambe owanzuani msaka mtuhanza turu ya nzuani inutinde turo ya nzuani inude haki ya nzuani jabo kongu ngazija wahonru ya haki ya hao mwaliwa jawonre haki ya hao donc panu sisi wandu waheshe si washangazija riwanyao kaya turnati 2021 karitu wana kaya mzuani na hunre
ngari wana ukaya esikli na itimu parce que riyandisa karna ujouzia karna ujofanya mahamiraru rizie rambe esikli la ihisa ina rambe mahamiraru bazali abaga na niso sikli ya mahakume au nom de quoi halafu hajar mazi assise hamba ukaya wanzwani kwa tuanze tournat baba hajar mazi assise quelle assise monsieur Azali Assoumani mais quelle assise wanzwani waja wanivotendo wavotindo ya referendum mais quel referendum wanzwani wanivoti armaze voti za le 24 mars mais quelle élection wanzwani wavoti gouverneur wa hangu mais quel gouverneur et quel député yani azali mwanzo ya bewanukaya hari wanzwani warenge avion wasihinga zija harimaze assise kabatsi mru ya jolibi wabiye yarenge wale hoteli yani kwa besema la zivizira ndago heke kabaga mpashio ndi na lale hoteli ndi harma assise ndi bije hay komori wanzwani wa mwali wende kija kabili wende ba kwa jafanya na ibu waenda wende haribala wanzwani waja donc kufanyukaya wala delegation zwani ya jarmaze assise wala wanzwani wa valider assise wakawangazija wenda harimo ze assise wala wangazija wa valider assise azali ngarjwa namna wa gérer ze assise namna wa monter ze assise namna wa panga ze assise assise kao wandu wengi wa diretire Henry wa honru za conclusion za ze assise zisazire redigewa au préalable yani kwa wajaka ushinda wa change mbano ngwa maze assise wakawaplike fait de route wanikiwa les conclusions de ça zilo établi garanzori towe tournante garanzori towe cour constitutionnel garanzori towe ma vice président garanzori ma donc wakenda meta na mangalera maze assise na mrambi da bakemana da mumzima ngamtefie mwana da mumzima wahe pouvoir dictatorial amtefie mwana da mumzima yende anabie mrongo ya préconisé wa yahe assise walazika 2018 fin 2018 novembre décembre janvier mdefie mwanadamu mzima wahe pouvoir dictatorial et criminel ya azali yende yatsahe préconisation nzima ya heze assise économique social ya tilwanziani baada ya hata leo kama heparisa na yipublie yani identifie ka ya mesure yenu ya préconisé wa harmaze assise za azali yahusu ekonomi yahusu mesure sociali itilanziani na mwende mwangalize nongo za tilanziani pia ndongo za utoa eturnanti ndongo za urenforce e dictature criminelle ya azali ndongo za urenforce ye namna azali ya jujo bakisha ye namna ya ka azali akapara ye pouvoir da yenu wanduza hizo ni za tilanziani shaka bati manongo yahusu ekonomi kabati nongo yahusu omieshi wa binadamu ya prekonizewa harimazi asizi za azali neserse za tulanziani Henry zilati asizi za kaujazi faidishe ye Komoro sino wana wa Komoro wajuka jiretrouver la pia wano pale hazi asizi donc wanzuani nane Komori pia kwa javali dezi asizi zao monsieur Azali Assoumani deux wanzuani mvotendo referendum quel referendum référendum à la vue de tout le monde, il n'y a qu'un à moins de 10%. C'est ridicule. Donc, il y a un référendum là. Haka hanzai kubali wanoga Komor, hajo crée les conditions kwa Komor kwa. Donc, il y a watambe wanzuani wa mvoti ndo wa referendum. Kama jafanya referendum, wafanya hamafele waka. Wafanya hamifano ya karinga bo referendum. Donc, azali hautahaya jitrom au jahaya jimakiniz au tahaya trompe wangu na ya jimakinishe yeye ngambalaze asizi wanzuani wazikubali wangazijawa mwanzuani pia wazikubali valaze referendum ivote wando nzuani na karjuani na mazana ngoza zavira haya na jarma ye fameux élection présidentielle ya yo tinya kabjeka ze turuf hiyo ojumeta le kommo donc azali kabajafanya élection le 24 mars 2019 kabajafanya vote haukaya kujahiba voti zodo hiwa Afrika
kabaja hibwa voti kabaja fanyishi ha voti. Ça c'est différent. Donc yabo kana ujayambe kaya nzuani mnivotino endo bani ya voti do visibility za haende za waziwa parce que si wisha voti zirewa ema kiesi yende ya detournewa ya hibwa ezisabu ziwa asalingo joka kabaja fanyi ha voti. Haya narje ma gouverneur iyo tinde turufu ma gouverneur wa pompi engwa boke gouverneur mzwani de ya vote wando a vote wanda ho bi monsieur Azali gouverneur mwali mzwani humnome jabwano ma gouverneur voye mwali arjwa boka ishonga shahe pia yeye ngia bona ngu 2016 yeye ngia bona ngu 2016 kaja nome wani Azali mnumwa ngia bona ngu 2016 hata 2021 embabio oshonga wa fazwili shanga jokaya yeye ngia bona ngu 2016 hadaza hadungule piola Azali nge yabo eza haiziki shaka Azali kana jambo kaya ani sishamshidini ari vote wandro nzuani au premier tour Faruata madame Faruata ha vote wandro ngazija no atipeka jwa kaya kabaja fanyi ha voti ni za ma president ni za ma gouverneur ya jerikaze za hema député yabo colonel Azali Asman kutuhenda wake nzuani wabekaza nongozo pia wanzwani wazisaidia halapo bafasiri yabo kwa watu wanza tournant Azali omodo ha nzuani nadi inungu anzo kujirasure wewe pardon e manipulation wifanyia nzuani ngwanzo rasure communauté internationale ya ukaya nzuani ngo ndawe Azali kuna ujo hamba ukaya we hanza imasiwa yao na we hutorea sambi 2010 huambia ukaya ekahabo huwa mali tournante yabo ngabo conséquence grave ikao enti hatunge riskeo na huzamba ukaya e reaction ya wa mali ngojo elewa na ngejoka justifier. Donc yabo colonel Azali Asmani ngojo ukaya ngwanzo wangamiza masiwa yao ngojo bahanu wanzo vehe masiwa yao ebora ubakisha harma yezi sha colonel Azali Asmani ngebde ukaya kariti aux années 97 na mimi uzabaladi na mimi wana amani bahati shauri halisi na mimi nao karna kubali Azali alifanyia yeku ya ukaya wanzuani wa kutua 97 watoka kutua 2021. Attention e contexte tisawa e situation kati sawa karna kubali ukaya mzuani wa Komori wa revendique ukanzuani ya hunde eturiha he 2021 karna kubali ukaya e kawareme embana inu si wananyao e kai Komori ikangu aminu kaya umoja wa hemasiwa wala domzaze wa hele toifalila ubasa uha karna ukubali mriambe ukaya zuani e revendication ya 2021 uwo ukutuzi karna ukubali mriambe uwo ukutuzi ye contexte ya 97 kaina njo urumila 2021 jamais tisawa hata tisawa mrata meukaya ekari revendique et tournante ne en juin 2021 Azali hajaka jawanika rinji harma mbabandrano wa baina ya Azali Asmani c'est même pas l'union des Comores rinji harma mbabandrano hata sina Azali ntina ukubali ntina kuelewa Henry womru détourner histoire womru fanyo falsification de l'histoire yoti sawa na 97 hauka 97 waka président ya voté wa pour 5 ans ou 6 ans ou 7 ans je me rappelle pas Mohamed Takim kuna mrehemu umharbatu yula ujaunjia ikawa la ibiti nukawa destabilize ezia Mohamed Takim Abdul Karim iyo different inunga sina cycle ya nisa yafanya mahakuma ya mitano rijokarizia karjezia Azali de kina boka karituizia ngazi janguru morangu haya rijaleo Azali ono ya het tournante de l'Union des Comores pour la tournante pour le tour de Ngazija ngurumo ngwajambe ka no wanzuani ngwajojo stamili ya mahakuma na milano na bojo hunde tournante ya hao na bojo hunda et tournante ya hesiklinu yabo lazima siwa rikao ngariwani yao ye haki rambekaya Azali karna ukubali yari trompe karna ukubali yari dupe Azali ujukaya ngebidio ya 70 2021
na mwone uka azali ngujokaye zinge jo kumfoto ha 2021 asina plus de 6 mois ma ministre au shashi bese wararu shafikiro winji wane wa demis wa nome wa harma fonction zinwaji ze place hizo za ministre zilio vacant mngolimizo ngajua we affaires étrangères katushinda ya nome ema ministri wao iyo ngeonesa umrikao ngujua ukaya ezi ngendo ya mfoto he untido wakati mkomori ibidiori epengle mzuani ukaya mzuani katuwania ya turnanti mzuani ngudingo akwe yenoti ya mafleur azali ngena ze mwanya za ushinda hena banuyendao kama nzonjile wandu wenji ya onjilie iso kweli kama zesta force ifanya hao ni wandu ma volonté ekanja msirini wanungu waru hao ngabandu wenji yekaoba ukangujo kwa tukubali wenda mdeseve sha omwedo hahenzuani yenadi ila ngwanzo ya trompe ya community internationali ukaya nzuani kwa watu wania haki ya 2021 abongo wa komori ritikubaliri hadalwa ritikubaliri hadaliha na jokaya ngasi harimo ya haki na jokaya colonel Azali Asmani ndi harimo upotefu na yengu juo ukagi harimo upotefu haizo sirenge wakati mwinji damina nyume leo harimo ya emission handani hatuinu harimo page hatuinu ngani wenji bismillah mashallah mbedunga o njaka ulunga ze commentaires za hanu ngamdozi soma baada ban tumabia nukaya rangu leo insha Allah haina mfomoti obojioni ngejo kirike à partir ya 17h ou à partir ya 16h en fonction ya hemrika ondorjo muhunda wanzo hadithi nda inasi ngajula lika wandu wenji kabisa swa mdu mzima swa wandu wenji ngajula lika wandu wao ili wajibanu rijerika jumamuni shiani haina mfomoti ngajo sana ridofanya inu rambao le special yani rijeban rijeri mjulizeni haubirli ya ze sujet ikao zirifushia ngar ze sujet muhimu ya ujabanu rimuni yeneshenizo ili ritafiti ili rimjulizeni odela hizo ikao ndumjuao au rimjulizeni hizo ikao kamjaka ujua rimonjezeni nusu ya maarifa ya hazo ngaju sana haina mfomoti rilalike mndu au rilalike wandu ngaju sana haina mfomoti rifanye zi habari za mfumo ikao rishindi riziparisa rishindi rizitwalia haizo leo habari na mnamwambiani ribirlia wafati wa almarhum Saidani Kemal ribirlia umfakulwa wa he mikro ili gozibi ya swalize emaitinu no mwendo nzuwa ni nswabili ende yazine ya keka fanya unisa umswiba wa hahe na yene fami ya fiwa rionesa umwendo hahe nzuwani ukaya ngwendo ili ya gilibi se community internationali ukaya vala nzuwani ngwanziwa bae henda ngunjilio wandu wa mreme ya koti rionesa hatwari ya he discours ya hema kalma ya toa harma discours kande paraleli ya hema dictatori ikawe tolwa enti yonji ya harma trouble yonge unesao kaya yo aveu abo azalingu kubali ukange harma dictature shangu menace shangu metangardu kaya mwentowa ngamjo regrete mwentowa hauka ngamjo chadamu ngeni rohe rionese makalima ya nrabo ya ugilbisha mkomori mzuani ili ya manise mkomori ye mumali ni mgazija ni mzuani wandu wawa ya wamanise nando wonesa ukaya mzuani nyinyi kamtuhanza turnat kamtida bezwe hayo shamgazija ndelo iho urole kiyo haizo rionesa ukaya izo pia izo manipulation wa imma azali dabalahu wanzuani hajua ye moja bei moja kajajua na dabalahu wa domoni azali yomo ndo hahonzuani wetembea wahambia ukaya unubu wa mrama ubu wa mrama ugojubu wabo juu shaomoni hatwari azalingu juu ukaya wa komori ikangwa wania ubzima wa komori kwa wanahumbulia yafanyizo yanzawe masiwa yala haukaya ilatitea ilati mawarata ilanensi ya hatu ngatofanya hainazofanya azalingu joroha insha Allah idiri hundana na amani harima insi ya hatu Mwenyezi Mungu abenze hata mpakane yabo ngari tosao nyandu kao mka wenji kabisa mdidungu leo naomba Mwenyezi Mungu rimnikeni miadi ya ukaya informonsi jao vorjuka na mola sina nyi insha Allah ngarjore jeiban rekandami rekamwa nema mraji wa imma ngarjore jeiban rejerimu nishieni ezijujiri ban informonsi hasotan insha Allah
rihunde mwana nyasi ya jarnike maelezo zaidi ya hizo rijo utaji ya hizo rijo msuali ili ristafidu hata mpakana yabo na mjoka ya ndongo ndaru harimwansi mruka zitorea na azali asumani nguzijuo mruka torea e unite nationale ya hensi ya hahe mruka torea e mipaka ya hensi ya hahe mruka torea e amani ya hensi ya hahe malheureusement zandongo hizo zondaru azali nguzitoreo no ibora ya tumaini ukaya ngujobakisha upouvoir hata mpakada yabo Mwenyezi Mungu na auni ya Komor Mwenyezi Mungu narnike madhamana ikao wajuu wonesa irumbi wajuu wonesa mahaba wajuu huzwane ntila wairendezema waiwanie kabla ya ujiwani ya wao wafaidishe Komor kabla ya ujifaidisha na yenshi ya Komor masiwamane na yenshi ya Komori wamweja hasonti pia nari amini ukaya sindo wandu ikao ngasi harima ya haki na wandu ikao ngwa shangiria ufujari wa koloni Azali Asmani ngwa uharima opotef haukaya ngwa juwa ukaya entila ngendo ya tambalie shauli hoze faida za nafsi ya za hao ngazi mkinishi hao kwa tukubali waona ya haki tampakanda yabo ngajwenda na ukaza le jimbo la uonesa upamoja wa hemasiwa ya hatu ene jimbo la heziwa ni mwana msho hatu wa helesi wala nzuani sidiwaza isimu ya heshama jimbo ikao ngajoba ya umpango hatu baada ya bua kwezi